inna anitul nada baram minna biri fudada banko kan woldum fadada bak ya itandi ko IOM ila nyaton ko dum fanan dogi je yewonyinin ka woymi itandi ako minna lalu den itole min foye anin itole kolu je nyam wolu man killing ako itole ma foye koy be kodo nyikala ka direla koy moy ilahidi walad bara koy yemin foye wolam ko ibe ma koy la kaje ilna wodun se dima banko nyinkam bara ko fan itol buka kodo nyika kodi choroso ko di kun kilinna la koy tol buko e ke ma koy le ka fendire lam e se fa barakandino damin akoy kolek bari buka kodi nyika a chorosma ka di mola ko ay dante nyam anaratin den dum fanan ka itandi ko berin wol fodade to labbundato ye bero dol dum fotale ka fay ila office kan ako kera kuti mi alon ay niyoku ya bak beri wo ko nyimbe kala bari nyimmo tan ani lulo ben police wol ye modale say e ko ibe police wol le bulnum bari police wol e ko ibe jikirin ko ibe bulala ye tela molu kan ye fuda e badi moluma mulwe banko nyin kanjan mbari mo wani bi albela mo kan Star FM radio la alnal badi malum Yusupha Darboe baylo bari wala be mura ko kan masimo mbari mo setende nga jiber kenin kibaro do do fanana ngam bondi standard newspaper kibar kaydo bale ko kende mo dole be banko kanjang ka bo mi ko masire saw wala ya bari muta ka fa banko kan e ka barinde ani wo jotetal e jodeta e ko nyo saba wo nyo sabo nyin ko kabirin kumo nyin kandide dambalu tema atena da kamfa ay murota wala nyama ala nyim baring e kay wo so asisot police la kumala wala dumbe kuma kan ni sadakan standard newspaper dunna kibar kaydo bala ay tandi ko ay nyimmin soten e ka foyne ko Babukar Kamara o Babukar Kamara dumbe sabadarin damin jemu kanifin sauti akunyin fankera talaworo kata talaworo wala tilibu suto kan e ka keda wala nyin talata tambiyalo mo akunyin dum fon be keda police la diamula den ay mi tandi wala ko birin ya so inada ka kenno ni ka samba Serekunda General Hospital birin ya samba wodom inada ka kankula ko afata anniyo jita loktano nyintu jel bar budun kenno ni ya fa min sebe sanje mon anil lulu e kate wanya ile police ko hanibi e banyini kan anu momodum fanan ya tar blalum abe dun adunta dawuda police ko iba fulale du kare azutahu kan ali makoy pour ibul salanu kan bari kay min ke mu ko jawal annu akonin ko e manta abulala wonam birumboro mbari wulu setende ngaji werke nyindo fanana ala say wodo setende ngaji werke nyin kibaro la mbe dendim kenni mo dole mi yalon ko taxi driver fole mati e ka fa ko Mohammed Dramé adini Mohammed Dramé dum bota Upper River region men ay tandi ko may fati bayo interior minister ala akoman kenni majiti banko nyin kanjang ay tandi ko mo jamalu wolle benum interior minister alam janning may Ahmed Fati dum fonka ke minister akodo dum president Baro ay sembo sudule adamo beto pour que mo bay alaftamin baylam kamo dum fanan tombong alaftamin tombon akabi min fula Gambia dum wala nyinti ko isa lon ko banko wala warsan mo kilin kon kilinat akodo dum de maybe je nyamin nun do se sodo banko kam min be tambila may Ahmed Fati dum fonla wada ko Gambia dum wala diamo siada bak aba fule diamo tala mole kafunyo kan yedo koke kaji banko nyin ye nyaata tani yirwa sot akade dan kenyaata ko baro te may Ahmed Fati bayla wonyam a tara dalila ta koma ko bari den dalila ba koma etol alfa fulolu wollanta wolale wada ko Gambe di wol mulbe sirim bant wolu ladiya mo e kanyam ye do koke ye nyaatilin banku ni do kola e sefono ka kuma kalanta wol dum fanan safe atenyin da jamal laban kaytol bala memo Facebook ti akoye fonyo wala e sefono dum fanan ka alfalu doya walla ka banko nyaadon ko doya akoye sefono wala adini Mohammed Dramé dum ko abe duala banko mol be anabe duala dum fanan ko
coalition man sa kundai so e signado tanin yirwa bal soro e hamo mu kokode ka banko nyi fudandi jen isa fudandi no wo dula nyento je birim mbororo mbari wolu se jigerke nyindo fana mimbe den modole kawmi ko Fatou Ba e kada sabade nema konko sainten adel don fana mbala ni kuyana la suno yitandi kan banko mol bela akadin sunkudo do bijen wala dum fangoye jufu courant mi alon ko ya kada bak pour ka jaralo ke banko kan amankenom aka jufu courant nyin dum fangoye dindi muta sunkar tambilalla dami alon ko dindi nyin bata ko nyinto ko watu num fango dindi katwa kumalla ka fay ko njusol kandimi karol kandimi ako ku sifalu akole fay akana da ka nyika wala nyama sambal loftanot bra sambal loftanot wolna da ka tentendi ka samba MRC la bunda do mbe banko kan bra fuda da MRC woldo fana yela londo dandula be itandi dinningola inata ka itandi ulula la ko dinningo nyin itulta jaranola banko nyin kan e se kayto de dano pour ka findindi ka samba Senegal banko kan e wol sala ko nyin be jiven ay tandi ko bilitara Senegal yala ko nyin no fam be kiskis inata na flo itandi la abe jarala minna wulula nyin ko bulola ko to wala nyam andu sainting abe wur kan kamor kumandi momo sa de mano isa de ma bari akadi mo be damin asulada de marola koto dum mo kendol be Gambia banko kanne mulyalon ko ilonta anindul mallong kabe danna dukaren momo sadingo ma koyno alakan walillahi alhamdu Allah subhanahu wa ta'ala kan isa ma koyno le baylo bari wulula nyin ay wulay tandi akabe dewrum bak adingo nyin na koto dingo nyin ya sambalo tanul belto hani bi aman jarano wota ko momo yalon ko ilafta ma koylam isinano Star FM radio to jang na manager ba mi musara kamarati ni na tan yenyo moy dorong sara be ma ko la pour yefudano wulula nyinna ngajibere ke se nyin National Environment Agency ko kunyin wotonta banko nyin kan kabirin 2015 yeluwa bondi ka kunyin bay banko nyin kan wore ko halbe woluwa kilo wole be adanyin Gambe banko kan ya tande ko niyajen ya kunyin bay e manson proite e ko bayra ka tinyar jama akole sabu na dandangol na banko don fanan e kakala jambando tinya anin na dafangol fanan ake tora ake mantora wala ne kodel ya konin bay annun akonin iman sungala bankonin kan wore ko momo yalon ko e kaken andi meta kila e ko se funala bayrin e lodulal tale andi be pareri kaje momo baratala doron luaya la nyamin isa aleka wonyama wore ko momo yalon ko e ka barala e se funala National Environment Agency e ko bo itan la molbe la mulyalon ko wolle ka bara akko nyola banko kan birimbodo mbari ngulu setende nga jigere kenyin kibaro la membe den Gambia Revenue Authority lan Gambia Revenue Authority e ko wolle bundam anin Maroc la custom e kafuta ye bengo doke mi alon kom e ba ke kan kamol le karandi muldum fan nyanta sela kamol karandi banko nyin kanjang abengo ni ko nyin tenen tambilalamu ya damuta anda be kela tillulu benneti e atanyi bunda fulolu be min kelan e dingoli ba Gambe banko nyin kanjang ya itande ko ya wuri min kan wolemo ka tanyin alfalu kela londo kafu e bela do ko nyin keno la nyamen banko kan e ko la alfa ba memu yankuba daboti ay alfalu ay jiya ay bismillah be nyin dum fanna kuma anada witande nyin bunda fulolu be tema ay tande ko Gambia Revenue Authority anim Maroc akol be mo kilinet e meda do kola anu nyomo wala be tema ya tande ko commissioner general ay ni Maroc molu ay tentu bak ay jay ila nyin nala pour ka te nyin bengo nyinken Gambia Ports Gambia Revenue Authority mbadi wulu sayin sen kodi na banko kibarol lan nga nyatiling bandal banko kibarol dum ba fulo dami wala mo Zimbabwe dum sanjebe nyamin abe durim bak bari ko la president men meda sirin kuloka mem Mugabe di ye wala wulindi banko nyin kanjel ko nyin fon sayin abe membulu abe mulbulu wala mo sojarol ti mulbe banko nyin kanje ay tande ko Mugabe den ate la bondo nada wadi sudun kola
kabirin jamal subido ka laftaka ala nomonyo ko wala sendi ala plasoro nade mantara kiring e ko biri wo kunyin kiran jamal subido ni sojarol dum fanan nada wuli e ko nada ni mugabe bonde wala nyam bare sainten dunde mugabe sojarol la diam lalu ya itende ko mugabe be bongol kono memo house arresti abe bulle andi kala ko be ke kurin ne kabe ke kurin andi be parerin prokaje banko nyin setenkon wade sudun kono isani ka kadi alfalla mulnyanta marala banko nyin na wodla nyin itende ko mugabe telanyin bondo e kanin kudeta mulunta wayatin nation African Union ila sirantiyo memo alfa konde de e kafanan diam ay tande kibar janjam bunda dole ka me ko AFP news agents woldun kode alfa konde ko min nanyim bondo de anin kudeta mulunta bat andi toldun wobe jakal kam bakela sain andi e dandalaro di ato inform tiyolla pro banko maral kitabo e minfo e se tamanin wola e se moldun fananje mol lisela nyanto soto ato banko nyin kan atara kolya kuto sodla alfa konde dum fanan yewo yamaro di memo AU African Union na sirang tiyo nyindi ato la toje ko naade sayimbe min kala dal baadi malo ispada o baylo bari wala be muda ko kan masingoto mbaadi mo bi albe mi mo na talan sabak kibarol to wala mi nyete kom ya jamme mimbe banko kan e kaka min di nala mulu tamata atata dala fo million kemes sabam anin fen akodi wala e ko Gambia dingo dul fanan bije muli alon ko wolle tada non duma sidola inata murun banko nyin kan wolle tada bunda ba membe mararen molla tanin nalam woduma silo nyin kan ye boyta wolu kan jang police ol dum ye fanan mutale nyaado dum ding albo kibaro sodla e ko kendingo do fanan bije mi yalon ko abarimma ay wole so wonare sababu wala fala banko kan albo kibaro fanan sodla kibarul fanan ko vice president amma beta ben kuma doto African Union ye minke Gambia jang ay kuma dolu sada mul kuma da bak nyaado do nding albol fanan sodla minister bunda membe maran Gambia banko ning bantale banko temola e fanan lota keda tawde koden ben kawo min keda airport do kamimbe Saudi Arabia e ko nyin yo bayle e ma ko nyinta hani do nding mugabe dum fanan bantale banko kan e ko Zimbabwe yate kudeta ka bondi ala place nyinto min sanji tan kono to se alpha e ka kira molti mi yalon ameta maralo la bake banko nyin kanje bar nyaado do nding alba kibaro nyin dum fanan sodla banko kibaro to dum fanan hani bi taxi driver do biye e ka mi ko Muhammad Dramin atele dum fanan kuma ta kay tandi ko may fati bayo Gambia jang ako manke ne majiti bayri may fati jannate bina place nyin do don le biye num wodo kate bondi ka bay ako manke ko kutati Gambia no le odo nyaado dum nding albo kibaro dum fanan sodla mbadi ngulu alben solal dum nding ngata dum nding numero dana ngana subo ning kulo bondale nyoto kira standard newspaper kibar kazo bala e ko excellency madam Fatmata Jallow Tambajam wala dum fanan tambida ama beda be wodoto dami yalon ko alfa kuma jamalu wolle la siran woluta ibe sirin jin abengo nyintuji the vice president ay tande ko Gambia man sakunda ben wolu ba katala bak turkaje e se hadama dingol la nyanto tanka bake adanyin banko kan atendinda dum fanan kay tande ko Gambia de démocratie min bijan akodindingol mu bari ba katala bake turkaje a démocratie min ase alfaya sa koborong isaje koden do Afrika dum fanan nyaase bo démocratie fe min be Gambia banko kan ay tande ko Gambia banko den bankun dindamo bara koybe parerin turkaje ise tarika ba wulu adani Afrika tundo nyen kan madam Fatmata Jallow Tambajam ay nyin kuma kanul be sada ka bring African Commission ye bengodo kili ka hadama dingol la nyanto jibe ibo kun fa kan inada ka dum fanan kili pro ay mabe anada nyin kumolu yitandi bengo nyinto je African Commission dum etol mo bunda balti membe loring kaje iso hadama dingol la nyanto tanka atenyin Afrika kono jang ay tandi ko la bunda be loring Gambia banko kanjang anung alfaba me Musa Dawda Kairaba Jawrati akonyi manfwa ko biring abe lola atenyin Gambia banko nyin kanjang
alfa kuto yemin tombon kake African Commission na nyaron kodi soyata mega e kadi amta je ay tandi kode nyinkire kontano nin jislade kaje ko Gambia la alfa do memu sadawda karaba jawrati waya da dum nyin chaptal loto banko nyin kanjang ay tandi fan kodem itulla nyin commission be lola Gambia banko selka makoy kaje ko hadama dum la nyanto dum setanka adama dum dum se konkulia sodo ka dante nyamin ay kuma jamalu ay wolle sada ibe paririn ka minke atanyin Gambia banko nye adabe wolo kono wolemo kallo banko dingol fen kaje ila nyanto e tank kole aku dum fanam belale kan ise manza kunda dum fanam makoy wala anin sudo ko soto balyalu ku jamalu ay wol be yitandi abengo nyinto jele birimbodo mbadi ngulu setende ngajigere kenyin kibaro do dum fanana ngamin bondi standard newspaper kibar kayto bala woldum yemin safin e konna minister bunda membe mararin Gambia banko ning bandala banko temo jibela anin Gambia dingol mulu sadarin bandala banko kan walla dum fanan ya kankula kayitande koden atewo hutis milton sul mulyalon ko in sibiri tambila november karotil nani 2017 iboyta airport do kan membeloring Saudi Arabia banko kan e ka fo airport mi ko King Khalid International Airport wodumbe ride aytande kode wokira kodin ni kuya back and ya konyin jalay e mansonga konyin e ko koldo fanan bebay mimbe sidno wulla atewo golf tundo nyin kanjen aytande ko ibe o konyin bayla nyin sidna dum kelu ye bo minke airport nyin kan e ko akonyin bay andi Gambia mansa kunda kodem akonyin imata pour sifale ke adewo dinkira nyindo minister bunda mulbe mararin na bankoni bandala banko temola walla dum fanan ye kumonyin 7 standard newspaper dum nakibar kayto ya itandi birimbodo standard newspaper kibar kayto bala kodenke ya itandi ko ya jemen anala bala molu ni wudaita nyin banko nyin kan itara banku dolu kan ekejo padimo minna e katata 4 million keme saba anin fen miyalon ko bedundi ila kamo ko depan solto adanyin banko nyin kan alfado miyalon kom wala be do kola nun office of the president atele nyin wanyaro nyin ke jane commission kabriyata kumandi ayna kuma kan dolu sata ay million ila na fulo depan soro ila tanin nalto bankolu kan tarink adanyin adaman jai ay tande ko 2011 kada ko 2016 ye kodo minta ka dundi la tamoto aka kodo nyinta da 4 million keme saba anin feng yo be dundi ila tanin nat akodo nyindu fa ko bondi damin wo mu konto do di ka dami ko special security account ye wo kodo nyin ika bondi wolef ay tandi fanko million jama ye wole bondi ka defense 2011 kata 2013 kan dami yalon ko ye molleki bantala banko dolu kan akabe wol kono fanan inata triple woro mi yalon ko ya parendi yana flow min dum fanan dundi woro atada 4 million kodo tangu wili taworo nin kononto e ko yewo tale ka adundi ka defense mi yalon ko asiyata bake e ko yo di dolla multada no Paris anin France banko nyin kan ya itandi dum fanko den nyin na fulolu ye walladi kabirin ya jamme nala molu bela tanin nalu ko le dépense kan banko nyin kan jang lankonde e ka fanan na da commissioner nyatinola atemonun director of foreign exchange ladi wala mo bantala banko la kololu falinya atele dum fanan mo wala director de central bank a fanan diam da commissioner nyatinola ay min dante wobe dending kayraba beach hotel la kayraba beach hotel e ko ya jemmen alaftanun pour ko hotel o nyineta banko nyin kanjam alfanyim mi mulan kontedi anada wo kumo nyine muraka senendi commissioner nyin nyatinola ay tande ko den e tolumu molleti mulalon e ke forcer pour signaro ke atare e buka e mallafi pour ka asinya fan akodun ya jammin ay baba jobu anata fon kundingo e ko pour se hotelo nyinna kuluta ya nyika ka di Amadou Sambala barako biring yofo e tolu balantale e manso ko nyinna jeltomo inata fere do sidi pour kaje hotelo nyinta mandinya
wodun se tara Ahmad Samba Bulu ako birin ye wodun beke inada safero ke ka dilela etol do fana manna ko kule no koto inada ka anyika ka di Amadou Sambalam pour hotelo nyina ko be se tarate bulu wodin kira nyinti jil birim barodo mbadi mulu setende nga jigirke nyindo fana na mimbe dinding Supreme Court la min famata do kola banko kan e kolle do ko nyin damuta to newspaper kibar kayto wolle ya sadam ni Supreme Court of the Gambia kunung e koy sita dami yalon kom ye jojolu minta ila nyaton ko Asan bi Jallo wo tambide nyaado animo wor kotangulu mulbe sidate Supreme Court je ay tande ko jojol nyin yemulutan wala Justice Abubakar Dati Yahya, Justice Nicholas Colin Brown Meki ani Justice Torna Suleiman Jallo, Justice Marie Mayasin C, Justice Jibril B.S. Janin, Justice Raymond Sok Yewoleta Mulialon ko wolle nyanda do ko kelam Gambia Supreme Court ay tande ko elani sioden e kobiring isita ye kayto dolle jibe mulialon ko wol kidiyol nyanda kelanu banko kanne e manke non adabe wol kono ni civil kesolu ye wolu jibe anin kiti jamalu mulialon ko criminal kesol lewol fanandi yol fanan be la ko mamandi adaw din crime abe wol kono criminal kesolu bakari kanyinin bankobe min kono ye wala ko jibe sirifu manen anin bankobe min kono yo fanan jibe almame sawanen anin bankobe min kono yo fanan be jibe wodin kiranin bari ay tandi ko National Agency for Legal Aid woldum fawnyante etol ma ko la loyala ay ko inada ga kido ni mudaka allo sawndi ko abe kala November karo tilim 2017 ay ka be kala walla nada ka itandi fanan ko criminal case do biye ni yalon ko lamin ja anin bankole be kono o fanan yo mamandi jelen nin lamin ja ko atakira moti ni yalon ko ya mutan nunne ka ya tumi kanyanta sio belala bunjaw nyin kono je bayri kate boyen kanwole ke a boyda mole kan anin dum fanan apareda purukan na karoke mola koro banko nyin kan wala dum ya risi kasu bongre kanyanta ka sio be laje adel dum fanan na kito be Supreme Court sign e ko November karo 2017 wodum fanan be continuelam criminal case do fanan fele mi wedending Joseph Wowola e kate fanan nin bankole bo kono ko yo kito nyin fanan ya lo sawon da fo November karo tilimuwan anin saba 2017 nomo o fanan be tentenna Supreme Court dum fanam ye Gambia Press Union Babukar Sijeni Seku Jambening Anthony General be min kono yo fanan na kolu mamandi je yo jiben anin dum fanan by Emile Touré anin Anthony General be min kono yo fanan na kolu jibe Mam Set Njai yo fanan nin Anthony General yo fanan na kolu mamandi jele findung e koybe sila kodenke November karo tilimon anin nani 2017 pour kela do konyin da mutam banko nyin kanjang berim borodo mbari mulu setende nga jibirke nyin kibaro do fana na mimbe dending Gambia dum wala multara fu mo tan ane lulu e ko wala wudaytanu banko nyin kan itara ni nyin duma silola e tantanu Libya berin yetolu nene e ko murun nam banko nyin kan bunda min yetolu samana wokeda bunda di ka mi ko International Organization for Migration o bunda nyin e ko yetol tata boy wolle kan kay tandila ko biri be sambala nan yemi tandilam anin biri na da nyin banko kan wol fada da bak bayri ko biri be sambala nan yemin foy wala nyin to ko nin itol nata e be yiro kodo min be tala fo keme wili killing e bola nyi kala ka adilela bari birin itol nat e koy nyamo wodi wala na itol do fanan alfa min diam da Standard newspaper ka fo ko malan jaban ko wo kan fanyin wala atinna itol fanan tada o bunda nyin kan kela ni kuya ka itandila wodla nyin to jen joltomo ako police wolu nata ke tolu muta wodla bara itandi kibar kayto bala ko itolla taje e manta fitna lade bari